Eto guys, ayan oh. May nakita lang akong pangalan dito. Kilala nyo po kaya yan? Ayan to guys oh. Ayan oh. Ayan, kilala nyo yan? Si Totoy Penton Vlog. Ayan oh, kilala nyo yan? Kilala nyo po yan guys. Ayan, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout Totoy Penton Vlog. Ayan oh. Oh. Kilala nyo po yan guys? Ayan, kilala nyo po ba yan? Ayan, vlogger yata yan po eh, vlogger. Vlogger po ng Team Support yan. Yan oh, vlogger po yan. Vlogger po ng Team Support yan. Ayan oh, vlogger. Ayan oh, at ang galing po yan dun sa dagat. Yan, galing po yan dun. At napunta dito sa buhangin. Si Totoy Penton Vlog. Ayan. Ayan, kilala nyo po yan guys. Ayan oh. At galing pa po yan dun. Galing yan sa hotel na yan. Si Totoy Penton Vlog. Yan, galing yan sa hotel. Shoutout sa inyo, my Team Support.